ano na yan, nasa headline na yan. Sa YouTube. Ano, no? Sa YouTube. Sa YouTube. YouTube. Tsaka nasa bullet, nasa Inquirer. Itsy bitsy spider. Ah. Oh. Hop. Ano? Ba't half lang, di ba pwedeng... Pwede pa full. Kanina nandun si Amor kasi. So, tumaas yung tubig eh. I-full pa natin? Okay na. Matatapos na siya eh. Natapos na lang. Next Sunday na lang ulit, kung di uulan. Oh, next Sunday, di ba may... Ay, nga pala, no? Oh, ako yung una. Ako na.